ପଣ୍ଡିତେ ଗୋପନ ରଖାଯାଏ ସେଇ ଗୋଟେ କଥା ଯାହାକୁ କହିଲେ ଚାଣକ୍ୟ ଆୟୁର୍ବିତ୍ତ ଗୃହ କ୍ଷେତ୍ର ମନ୍ତ୍ର आयुष बयस सठिक भाव आधार पाछे भूल हो गयो किंतु बयस गीत निजर मालिकाना बा संपत्ति केते अन्य कहा को कहबो ना माने केते रोजगार करके रखितो कहा को कहबो ओ चित्र कथा अन्य कहा को कहबो नाही भल कथा मंत्र कौन मंत्र तुम शिखिछ भगवान को जप आराधना करुछ एभଳି କଥା ତଥ୍ୟ କାହା କହିବ ମୈଥୁନ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ଭୋଗ ଅନ୍ୟତ୍ର କହିବ ନାହିଁ ନା ସେଟା କହିବା କଥା ନୁହଁ ଅପମାନ କୋଉଠି ଅପମାନ ପାଇଛ କରିବ ନାହିଁ ନା ସେ କଥା କହିବା କଥା ନୁହଁ ତପ ସାଧନା କରୁଛ ଆଜ୍ଞା ଏ କଥା କାହା କହିବ ନାହିଁ ନା ଏ କଥା କହିବ ନାହିଁ ତାପରେ ଦାନ दक्षिण हाथ रे तुमे कोन दान करिछ से कथा काहू कोन देइछ से कथा तुम बाम हाथ घाड़िबो नाही ए नोटा कथा को पंडित सर्वदा गोपन रखिबी रखिया कथा आकु गोपन रखिले आम जीवन चर्जिया सुख और समृद्धिमय हेबो।